Steps po kung paano magbayad sa Skyro. Sign up, then ilagay po yung password natin. So ayan po, makikita na po natin yung balance, yung due date po na September 25. So yung gagawin nyo lang po dyan ay pindutin nyo lang po para mapunta kayo sa next page. So ayan po, napindot na. Then makikita yung make a payment po, then yung details. Then pag magbayad na po, mag make a payment lang po. Then dyan yung mga options makikita dyan. Yan, kung GCash, kung e-wallet dyan makikita yung GCash, Maya, GrabPay. Tas pag online bank naman makikita yung BDO, BPI, saka Union Bank na partner. Tas pag over the counter naman po, yan, got it lang po. Then makikita po dyan yung mga partners natin. Pagka-click nyo po isa-isa dyan, may instruction po sa baba. Pwede po nating sundan yun para makapagbayad tayo sa mga partner natin na like 7-Eleven, Cebuana, M. Laurier, SM Store, Palawan. Yan po. Then make a payment lang po pag yun, GCash. Then pindutin lang po yung pay. Make sure lang po na may additional po na 25 pesos po yung ika-cash in nyo sa GCash nyo kasi may po yun. May additional transaction fee sa Skyro app po. Then ilagay nyo lang po yung GCash number nyo na may laman po. Yan po. So paste nyo lang. Then pindutin po yung next. Then antayin nyo lang po, may papasok po na OTP. So yung papasok po na OTP sa number nyo po, ilalagay nyo dyan sa may app. So yan po. Kikita nyo dyan yung 949652. So kakopy nyo po yan ngayon. Tapos ipe-paste nyo sa app. Yan, 949652. And next. Then yung password nyo po sa mismong GCash app nyo po, ilalagay nyo dyan para makapag-proceed po kayo. So yan po, lalagay po natin. Then pindutin lang po yung next. Then magpe-pay na po kayo ngayon. So yan, may balance pa na 860. So pay, then proceed po. Yun, we've received your payment, sabi sa taas. Yan, done nyo na lang po. Yan, 0-0 na po. So wait na lang po natin ulit yung next na payment natin.